दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा कासिम और अपने YouTube चैनल कासिम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मैज़ान चौक पर, जो एक मसरूफ़ शाहराएँ हैं। ये जगहें बहुत मसरूफ़ है कोयटा की, हमेशा से यहाँ पे रश वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आज रश है, गाड़ियों का रश है, लेकिन वो लोगों का जो ना रश नहीं है अफगान महाजिर के जाने से। और कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा है तो ये भी हम जानेंगे आज। लोगों से पूछेंगे, ताजिरों से, कि अफगान महाजिर की जाने से कारोबार के पे कितना फ़र्क पड़ा है। तो आप हमारे साथ रहें, बहुत शुक्रिया। ये दोस्तों आप देख रहे हो कि यहाँ पर कभी बहुत चहल पहल होती थी, लेकिन अब इक्का दुक्का, मतलब लोगों की तादाद बहुत कम है और गाड़ियों की ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमारे कोयटा के लोग बहुत खुशहाल हैं, हर एक के पास गाड़ी है, मोटरसाइकिलें हैं। और लोगों से भी पूछते हैं कि कारोबार का क्या पोजीशन है। मैं आ गया हूँ यहाँ पे बल्दिया प्लाजा के अंदर, एक जैकेटों की दुकान है। तो इस भाई से भी पूछते हैं कि माजरों के जाने से कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हो भाई? अच्छा, कुछ बताओ यार कि माजिर वाकई गए हैं या नहीं, या सिर्फ बराए नाम जो ना, और कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ा है अगर गए हैं? ये यार बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। हाँ, हम्म, अच्छा, कारोबार है कि नहीं है? ये भी लाइव है कि इसके बाद आप बनाओगे? नहीं नहीं, ये लाइव है, आप बताओ। अच्छा, हाँ ये जो है ना हाँ, भाईजान, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अच्छा, और यानी लोग भाग रहे हैं, भाग रहे हैं लोग? दुकानों से भी भाग रहे हैं अच्छा, इस वजह से। कारोबार नहीं है आपका मतलब? ये आपके सामने देखो, मैं बैठा हूँ, बिल्कुल मेरे कस्टमर सामने वगैरह कुछ भी नहीं। कस्टमर नहीं है। ये भाई जो ना यहाँ पर फारिग बैठा हुआ है, और ये जैकेटों की दुकान है इसकी। अब जाने से जो फ़र्क पड़ा है तो ये आप देख सकते हो, और लोगों से भी पूछेंगे कि सारे कारोबार। दुकानियों वाले देखो आपके सामने, ये भी दुकानदार है। अच्छा कस्टमर के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ग्राहक है ही नहीं इस वक्त जो ना, दिन का 1 बजे से ऊपर का टाइम है। दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ, ये बल्दिया प्लाजा के साथ ही ये दुपट्टे की दुकानें हैं, कढ़ाई वाले दुपट्टे हैं। तो इनसे भी पूछेंगे कि कारोबार पे कोई फ़र्क पड़ा है यानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई आप? यार ये क्या वाकई माजिर गए यहाँ से? जा रहे हैं। अच्छा, तो कोई कारोबार पे फ़र्क पड़ा है आप लोगों के? पड़ता है। अच्छा, सारा बाजार खाली है अभी। बाजार खाली है? बाजार सारा खाली है। अच्छा, हाँ, तो पहले कारोबार कैसा था, आप कैसे? चलिए माशाल्लाह अच्छा था। अभी बस शुक्र है, गुजारा हो रहा है, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है माशाल्लाह के जाने से। अभी शेयर खाली हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सारे जा रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और दोस्तों मैं, ये अल नुसरत क्लॉथ सेंटर है, सिटी थाने के सामने, ठीक है जी। और इनसे भी पूछते हैं कि इनका कारोबार कैसे चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो भाई, खैरियत से हो? अल्लाह के साथ यार दुकान खाली खाली आपका लग रहा है, कोई गाहक माक नहीं है, क्या बात है? डेढ़ से ऊपर को जो पकड़ रहा है, इस हालात का कारोबार तो ना होने के बराबर है पूरा शहर में। अच्छा बाजार का हालात आपको वाज़े नजर आ रहा है, बिल्कुल रोडें खाली है जी, और कारोबार पे इससे बहुत असर पड़ा हुआ है। अच्छा एक तरफ से महंगाई, ऊपर से मजरों का है, वैसे हालात आपके सामने सब। जी। तो इससे पहले कारोबार कैसा था आप लोगों इससे का? पहले तो माशाल्लाह बहुत बेहतर था। हाँ जब से ये मजरों का वाज़े चल रहे, ऊपर से हालात का भी आपको पता है, हालात भी जो है ना जी, सेट नहीं है बलूचिस्तान का। अच्छा, और बॉर्डरें भी बंद है, बर्डर भी बंद है? गाड़ी ज्यादा है, इस वजह से भी जो है ना काम पे बहुत असर पड़ रहा है। अच्छा, चले जी, दुआ गो है कि आपका कारोबार अच्छा चले, ठीक है ना, और सबका भला हो, सबकी खैर हो। दोस्तों मैं आ गया हूँ फरहान होटल के जो मालिक हैं, काउंटर पे बैठे हैं, या मैनेजर हैं या मालिक है, जो भी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं सर, आप ठीक हो? सर माजरों की जाने से आपके कारोबार पे भी फर्क पड़ा है?
جی بالکل سر، پہلے کام کا لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو بازار رش ہوتی ہے، جی تو کم ہو گئے ہیں تو اس حساب سے بہت زیادہ فرق پڑ گیا. فرق پڑ گیا. جی بالکل، رش کم ہے، گراہک نہیں ہے. اس سے پہلے کیا پوزیشن ہوتی تھی؟ بہت اچھی پوزیشن تھی بازار میں بھی. آپ دیکھیں پہلے بہت رش ہوتی تھی، ٹریفک جام آپ سے بہت رش تھی. ابھی لوگ ہیں ہی نہیں مطلب کہ جی نہ ہونے کے برابر. نہ ہونے کے برابر. بالکل. تو ابھی جو کچھ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں یہ کہاں کے ہیں؟ یہ یہی بلوچستان کے ہیں یا سندھ وغیرہ سے یا؟ نہیں بلوچستان کے جو مطلب دکان والے یہ وہ ہیں، مطلب کہ شاپنگ والے گراہک کم ہیں. گاہک کم ہو گئے. بہت اچھے، بہت مہربانی یار آپ کا. ہم دعا گوئیں کہ بھائی کاروبار پھر سے اچھا ہو، لوگ سب خوشحال ہو. ٹھیک ہے نا. جانے والے جو چلے گئے ایک حساب سے ان کے لیے بھی اچھا ہو گیا، کیونکہ ان کی کرنسی بھی ہم سے زیادہ اچھی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کی معیشت بھی ہم سے زیادہ اچھی ہے، تو وہ اگر گئے تو اچھی جگہ پر گئے، اپنے ملک میں گئے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح. واپس آئیں گے تو ویزے پہ آئیں گے، پاسپورٹ سے آئیں گے. ویلکم بالکل. پھر انشاءاللہ کچھ مہینے پرابلم کے انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. صحیح. ویزا اور پاسپورٹ پہ آپ کہتے ہیں وہ آئیں گے، کاروبار پھر ٹھیک ہوگا. بالکل صحیح ہوگا، امن بھی ہو جائے گا، حالات بھی صحیح ہو جائیں گے. بہت اچھی بات کہی آپ نے، بہت شکریہ آپ کا. یہ دوستوں لیاقت بازار دیکھ رہے ہیں آپ کہ خالی خالی ہے، اتنا رش نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. یہ لیاقت بازار. یہ دوستو عبدالستار روڈ ہے. عبدالستار روڈ، یہاں بھی جیولری کی بہت دکانیں، مختلف قسم کی اور دکانیں بھی ہیں یہاں پہ. خوش ہیں لوگ، خوش. دوستا آمادم ما د سنیری مارکیٹ کیسا انجی یا قومائزمو کیسا دکانی گارمنٹس درن اور زگنا پرسان ان کی کاروبار از ناچ تو رست بعد از رفتنی ماجر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام شما دوست؟ نام وقار حسین. وقار حسین. برادر می شما چی میگین که ماجرا که رفته بله کاروبار گو فرق هم ده؟ جی ازو جی مطلب ابزو غیر کہ پاکستان خاص طور پر بلوچستان کی امی ماجر بگیر شروع شده بلده کاروبار کے سے بسیار زیاد فرق اندخته. خب چرا کی انالی امیتر ازارا ٹاؤن مشنا طرفی اوساباد کی ازبکان مشنا جی مطلب اینا یک اچھا خاصا آبادی درن ماجرا جی دیگامو آبادی کی ازین جی ہجرت کنا طرف افغانستان بورا یا ہر طرف کی بورا اونا امو جائی کی ایک خلا انجی میں دختا مو خلا کے سچا خاصا متاثر منا کاروبار را. صحیح. دیگه ازو کی ماجر بگیر شروع شده دیگه اینا ماجرا که است بازار آماده نمیتونه، خرید و فروخت نمیتونه. بس دمو هر جایی که میشنن دمونجی فیلال دیگه اونا مدت شده جی محدود شده نمونجی علاقه کو. صحیح. اور ازی پیش کاروبار چطور بود؟ ازی پیش کاروبار خوب بودک، بسیار خوب بودک. صحیح. کاروبار ازی پیش مطلب موضوع را ما شمار مثال بیدم که ایک ایوریج دکان از مو کی بودک، مطلب ازی مطلب 40,000 50,000 روزانه کی مو کار میکردی، یعنی امو ایوریج از مو کسا دا 15,000 20,000 شده. خب مطلب یعنی 50% کسا فرق اندخته بله کاروبار. شما نمیفهمین که امی ماجرا گرفته اگنا باز دوباره مایه پاسپورت ویزا گرفته اور یہ خوش آئین گب نہیں ہے کہ امو تر کی مو دا ملک دیگا کس موری دا پاسپورٹ اور ویزا موری نا مور افغانستان ہم نہ میلا، ایران ہم نہ میلا اور امی تر کیسا یہ مردم از مو کی مورا درو اگنا کیسا ویزا پاسپورٹ گرفته بائے کاروبار باز واپس خوب مشه انشاءاللہ. اونایشی شاید با ویزا گرفته بایه که یکم بیش اگر سرمایه داره و چیز اینج دجایش بومنه اونا شاید بایه جی. اور از این ماجرا که کسایش اونایش که اگر بوره زینجی آپس همادویش بسیار مشکل مشنه، چرا که جای جادت که نداشته باشه او چی کنه بایه فالتو چی کنه بایه، چرا که منه ماجرام اکثر کسا مطلب میڈل کلاس زیاد است زیاد است. مطلب هر کسی تر نمیتونه که او ویزا افورد کنه بایه اینجی آپس بیشیه نه. جی جی سخت است بلده سرات ما که آپس همادویشی. واقعی بسیار خوب بسیار خوب.
دوستا اینی دکان از ناستک شمور نشون میدم از نامی القایم القایم که استنا گارمنٹس اینی دکان از ناستا دمنے سنیری مارکیٹ ٹھیک ہے نا اور اینجی اینی دیگه دکانام است ایگنام که استنا این گارمنٹس است برای رزگو اور ریدوری اسمو که است عمران شاپینگ سنٹر است ٹھیک ہے جی از مین گیٹ کی شما ماین از من سنیری مارکیٹ کی انٹر مشین اینی د لاسٹ که استنا اینی دکان است از این دوستان ما امادو میتیم در هاشمی مارکت که گفتم که این جیم که است یک آزره موست کاروباری نگنا اور از اگنام پرسان کنی که بعد از رفتوی مهاجر که است چه قصد فرق افتیده دبل کاروبار. سلام علیکم برار. و علیکم السلام. چی حال احوالین؟ خوب هستین؟ بخیرین. نام شما دوست؟ نام از ما عباس علی. عباس علی. عباس علی صاحب ایر بگیم که بعد از رفتوی مهاجر که است بله کاروبار چی فرق آمده؟ اور پیش چطور بود حال چطور است سر جی؟ کاظم بھائی نینگرنین دیگه اینی بالکل استارتی سیزنه. ای تیم دمنه بازار عموما بسیار هجوم بود جای پای ملاو نمشد. جی جی. این حالی نینگرنین اگر گلی را نشان بدین یک کستمر امورم شاید نینگرنین. بالکل نیه دمنه گلی یکا دوکا مردم که است اموگنا یا کی برای سیل تفری برموشن نه خریدار نیان یا از جک مباد همدن اندرون سیند هم مگسل کنی که هر مارکت های زینجی چطور است؟ بالکل. خب بگین سر جی. اور میجوریتی آف قصه مهاجرین اگر کنی اکثر از اینا ازی 30-40 سال اینجا آباد بود. جی جی. جو که خریدار نمزی شهر بود دیگه. جی. اور اینمی بازار سنٹر دلی کوئٹہ ہے. دلی کوئٹہ. کونترین بازار کوئٹہ ہے. بالکل. یعنی ہاشمی مارکیٹ ہے. مشہور مارکیٹ ہے. ستار روڈ لیاقت بازار. ہاں. کہ جو کہ ای حالت چیه دیگه جای چی حال باشه. ہاں. بس این رویدوریشم یه دیگه. حالت بسیار مطلب بسیار گمبیر ہے بسیار زیاد فرق کرده. ازی پیش کاروبار چطور بود؟ ازی پیش نمگم اینی استارتی سیزن دیگه. اینجی ماشاءالله ایتر هجوم بود نه. چون اینجی ورایتی هم زو اعلی ترین ورایتی بود. بسیار در مناسب قیمت. صحیح. هم زو مولز والا ورایتی هم اینجی بود. ریٹ هاف اینڈ هاف. صحیح. as compared to malls نه. صحیح. ازی خاطر مردم اینجی بسیار زیاد رجوع میکنه. صحیح. دیگه شما نمیفهمین که ماجرا که رفته ایگنا که ویزا اور پاسپورت گرفته باز ماین باز کاروبار صحیح میشه؟ نه کاظم بھائی چون اگر ویزا و پاسپورت اینا اگر گرفته باینم نه بس دوباره اینا اکثر شی در نظر از ما جو که ما میگنی توی سوشل میڈیا نه اکثر از اینا جای جگه خور سودا کرد اکثر از اینا جای جگه خور بالکل امی تر جمع کده سودا کده رفته جی جو که دوباره سیٹل شده برای از نا مشکله او خو اگنا ٹھیکه نمایا که اینجی جای جایداد نداشت نه؟ اگنا که در جوگیا میشیش در ماجرکیم بود یا در کرایه خانه گلی در سریاب در گولمنڈی سرکی روڈ اگنا که سخ نمایا ٹھیک ہے نا چر کی جای از اگنا که است خوامونجی است دیگه خدا نخواسته اگر حاضر مور اگر رئی کت خو حاضر مو بس ما دیگه پاسپورت ویزا گرفته جای جایداد منجی است دوباره که است اون موتر کاروبار موشه رشکش موشه انشالله چی میگن انشالله توکل علی الله دیگه ویشی چیزی گفته نمیتونی جی بر صورت فرق برای فعلا بسیار زیاد افتیده بسیار زیاد جو که گفتگو از ما ضرورت دین روی درویشون شما نشان دادین پورا سروے کدوم سیل کدوم فهمیدین د بازارام که سر رش نیه بله روډا که است مارکیټام خالی خالی ہے بالکل یعنی دلی کوئٹہ ہے دیگه دلی کوئٹہ اینی حال ہے اینی حال ہے دیگه جایا چی حال ہے بسیار خوب بسیار خوب انشاءاللہ انال شروعات است ہو سکتا ہے کہ از بات کے اصل مردم از پنجاب بایا از چیزا بایا ٹھیک ہے کاروبار کے است کاروبار باز انشاءاللہ خوب مشه انشاءاللہ نام دکان شما سر جی سالار فیشن پوائنٹ ہاشمی مارکیٹ دکان نمبر شاپ نمبر 130 131 دوسرا گیٹ نمبر 2 گیٹ نمبر 2 دوسرا ہاشمی مارکیٹ یعنی ایڈریس یعنی دکان فهمیدین اینی چیزا را سیل کن اینا اینجی اگر یه چیز دا کار شما شد جرسی مرسی جیکٹ وغیرہ دیگه اینجی تشریف بیرین اور فایده برسانین قوم خورا دوستای خورا اور یعنی دکانا اقنام کیسا از بیکاری همی ترششتن بشارگو ده مووی سیل بنن یا جور باشین تhank you سر مهربانی بسیار بسیار شکر از وقتشون
جور باشین، سلامت باشین، خوش باشین، خوش باشین. با دعا گوستی که کاروبار باز دوباره خوب شونه انشالله انشالله انشالله. او وقت دوباره مایا انشالله بیغم باشین، توکل در خدا. یعنی جوری باشه انشالله. اتار چڑھاؤ مایا زندگی پارٹ آف لائف، ٹھیک ہے نا، یہ اس سے زندگی است. برای مملکت پاکستان، برای قوم، برای ہر مظلوم طبقہ دعا گوست. جور باشین. چاہے